1500. 1500. Даєте, вас бачу. Хто ще дасть? 2000. 2000. കണ്ടിട്ട് ആള് മോശക്കാരനൊന്നുമല്ല. ഇയാൾ തല്ലി വീഴ്ത്തുവോ? ഓ, ചിലപ്പോ നല്ലൊരു അടിയാണ്. അത്ര തന്നെ. 2000. Хто дасть більше? Піднімайте руку вгору. 2,5. ഗ്രഹണി ആസ്മയൊക്കെ ഉള്ള പിള്ളേര് പതിവായിരിക്കുന്നതിലും 10 അടി തള്ളിയിരുന്നോണം. പൊട്ടിപ്പാറുന്ന അടിയാ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. മെമ്പർ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട. 2,5. Добре? Але ще давайте більше. 3000. Хто дасть і забере цей стяг? Буде дуже добре. 3000. Даєте? Але можливо. Django, നീ അറിഞ്ഞ ഞാൻ പെട്ടു. Є, 3000. Вас там бачу. 3000. Раз. 3000. Два. 3000. Стоп. Даєте більше? 3500. 3500. Добре. Друзі, 4. Хто дасть? 4000. І цей стяг буде ваш. Забирайте і будьте щасливі. Ніхто не дає. 3,5. 3,5. Раз. 3,5. Два. 3,5. А, вас є, ви другий хочете? 3. കേളപ്പേട്ട, ആളെ മാറ്റിക്കോ. ആ നോട്ടം കണ്ടാൽ അറിയാം ആശാന് പോയിട്ട് ധൃതിയുണ്ടെന്ന്. Підходьте ближче до сцени. Вам зараз тут перейдуть наші дівчатка. Давайте, друзі, тут тобі ось передасть дівчинка, наша помічниця. Ну, закон, чуть-чуть. Не п'яні, але закохані. Будь ласка, ти хто відчуває, що вже трошки п'яний. Все добре. Будь ласка, ти хто відчуває, що він закоханий. Закоханий. നീ തീർന്നടാ. നീ തീർന്നു. പുരുഷനിപ്പം യുദ്ധമൊന്നുമില്ലേ? Буде тут дійсно жарко. Ви просто наготуйте свої. Кожного є така проблема, що закінчується пам'ять на телефоні. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ചോളൂ. കാരണം ഇനി പുള്ളിക്കാരന് മാത്രമേ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ. മനസ്സിലായി? പീതാംബരൻ സാറ് ഇവർ പ്രാന്താണ്. Ну що ж, друзі, легендарний момент. Нарешті довгоочікувана артистка, яку ви всі знаєте, яку ви любите, яка продає неймовірну енергетику для нас, для найкращих глядачів. Приготуйте телефони і свої аплодисменти і зустрічайте на сцені фестивалю «Світязь Фест». അതുകൊണ്ട് ആശാൻ നന്നായി പൊരുതി. ആശാനോട് എല്ലാവരും ക്ലാപ്പ് ചെയ്യടാ. ക്ലാപ്പ് അല്ലടാ, ക്ലാപ്പ്. എല്ലാവരും ക്ലാപ്പ് ചെയ്യടാ.